Nalazim se na jednom od glavnih trgova u Valenciji. U stvari nije glavni, ali je jedan od najbitnijih. Zato što se ovdje nalazi čuvena zgrada La Estrecha ili u prevodu uska zgrada. Samo 107 cm širine fasade čini je jednom od najužih zgrada u Evropi, a vjerojatno i na svetu. Na vratima piše Rebajas, to je u stvari rasprodaja, na španskom odnosi se na ovu radnju pored, ali sigurno nije bila rasprodaja materijala kad su pravili ovakvu usku zgradu. Znači, konkurencija su joj zgrada jedna u Poljskoj koja ima 122 cm i u Amsterdamu postoji jedna veoma uska zgrada koja ima, ja mislim, 105 cm koliko se seća, međutim, samo je u fasadi te širine u onom delu iza se širi u kuću normalne veličine. Znači, a ova je kuća građena cela je širine 107 cm. La Estrecha u Valenciji. Malo sam proučavao ovu tematiku. Ovo je ipak druga zgrada po širini na svetu. Prva je u Brazilu, širine tačno 1 metar. Inače, zgrada La Estrecha je zidana kao porodična zgrada. U prizemlju je bila prodavnica nakita, a ostalih 5 spratova su bili stambeni i penjalo se spiralnim stepenicama po celoj zgradi. Pretpostavljam da su ljudi koji su živeli u ovoj zgradi bili na dijeti. Kada se 80-ih renovirala prodavnica šešira pored, probili su zid i proširili su se na ovaj deo kuće. Još jedna interesantna građevina je korida, mesto borbe toreadora i bikova. Sagrađena je između 1850. i 1860. godine. A ovo je jedna od retkih korida u Španiji koja još uvek radi. Velika većina je zatvorena, a borbe sa bikovima su obustavljene. Sastavni deo koride je muzej Taurino, u kome su prikazani slavni toreadori i matadori, a i neki čuveni bikovi. Valencija nastavlja tradiciju, a u okolnim mestima se održavaju i trke sa bikovima, u kojima svake godine neko i nastrada. Prikazana je i odeća matadora. Opisano je još mnogo detalja iz ove tradicionalne borbe, ali u većem delu muzeja snimanje nije dozvoljeno. Ulaz je besplatan, pa izvolite. Idemo dalje u obilazak Valencije. U samom centru grada nalazi se železnička stanica, na valencijskom jeziku Estacio del Nord, na španskom Estación del Norte, a u prevodu na srpski Severna stanica. Sagrađena je 1851. godine, a mene je oduševilo to što je iznutra modernizovana uz očuvanje prvobitnog izgleda. Ispred ulaza za sve putnike u ponudi su churros. To je tradicionalni španski slatkiš, a koji svako treba da proba. Evo, ovo su čuveni churrosi. A ovo je topla čokolada. I sad churrosi se umoče ovako u čokoladu. I onda se gledaju, ali se naravno i jedu. Dijetalno, super. Odlično je. Nešto kao tulumbe, slično, malo čvršće. Između krofne i tulumbe nešto, a čokolada je vrhunska. Pa izvolite, churrosi vas čekaju.